Assalomu alaykum. Aka چی نام داری؟ مصطفی. ها؟ مصطفی. مصطفی جان صرف چه میخونی؟ چه؟ بشخی بیازه میخونی؟ خیلی گب نیست؟ 11 که خونی مصطفی جان گب نیست؟ مصطفی جان تورنیکه بی سرطر کشمنه صرف 11 بابا های چند؟ 4 جای مجدگیش دونیم ملادیس رحمت بیا ایجا کن ایجا بیان ملادیس 100 سومون آشد شدگی های انا که علینگش جورا مرده میزنی برای که 100 سومون 100 سومون اگه گرفتی 5 تا میزنی 10 تا میزنی و کاری توی علینگه برای که با پتک شده میشه بعد دوامش توالا میشه اینش با دیگه برنامه اخی فهمیدی ایش دیگه برنامه ولی یا تیار کن خطا هیچ گام نداره یا پوچوته خیلی کن هیچ گام نداره که مساج کی جوته که مساج تیار مصطفی جان رفتیم یک مالا خطا ارانتی تقا این پوچا این پوتگات کن کدوم پوین مخوله خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 تا دیگه زن سوی 20 همون میشه 21 22 23 24 20 هیچ گم نداره 25 کوشکی دیگه دستاتون همون 26 27 اوشه خودی سو کن 28 اها 29 молодец در حقیقت قندو تا بزن جورا آشد شوه و یا برنیم بر دست هموندگی در میسوزی نه که خود سوختگی نیستی برادرای عزیز ببینین که همه برادر ما در برنامه حاضر در این برنامه ما اشتراک کرد 200 تا پرسیدنی زد صاحب 100 سومون شد با من 30 تا دیگه علینگه زد ببینه نام لالگی به همین نام همین اکای مصطفی بودن مصطفی میمونه مرا نگاه کنی چه وضعیته سازی خیلی یگان پوچه موشه شکستگی نیسته دیگه خوقش اهمیت نتجوره سومیاچیه که آدم‌ها کو خیز گرفتن 20 سومون دیگه کار کردی فهمیدی انا اینا بقال بیا تیار رفته 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 آفرین 10 سوم دیگه کار کرد این وقت دیدی چند قدر کفوندی نه که ورچت کردم تا نه نه موینا پایین میسته نه باید برکت هجوره و دستمای امجاد ایستاده میخواد دوامش سوال آدم میگذنه که مصطفی بابا های 3 4 گفتی ها چنی 3 4 جواب میدم تا گوش که مصطفی جان 7 تقسیم 0 7 تقسیم 0 1 0 یا چیز دیگه را فراموش نکنه که ای زورو که پس کمی دیده شما انم کار میکنه که این پول نمیگیره این یک سوال شد به بر بودوده 2 سوال دیگه را چی جواب تیا چی جواب نتیا دیگه نکنه خیلی اوخی ما نه مردک بودیم برده میکنه اوخ چی در کره ما اکد میدونیم اوخی خیلی ما پروسه را سوال تیم هم بچه هشی گیره اوخی سوال ایسر نو 3 سوال دیگه میتون 3 سوال های بچه جان برای کم 3 سوال باید بدونی اگر همو 200 تا پرسیدنی زدی کو همو را باور که 198 99 تا میزدی قبول نبود قاعده بازی همیه یا چرا قانون میگن قانون رعایت کردن در کره خب
Aka megzari. Равай ман маъруф гуфтесам тура биё. Мустафоҷон. Давомуш. Маъруфҷон букушам мошина микрофон вай меша. Гӯш кун. Саволо да? Савол буда? Давай. Саволи нав сар мекунем. Мустафоҷон нағз гӯш кун. Саволои завқовар метавонам туда. Фарзанди падармай. Фарзанди падармай. Лекин ба мара на бародарай, на додарай, на хоҳарай, на апа. Сайра отад леви мера чи? Ҳамсоя гуфтеса. Тори сарта қабиди ки нархи руған омад ба сар. Саволи дуюм да мегзарем наёфт. Саволи дуюм. Бубин. ҳамин тило ҳама чи вазминтаре фаҳмидӣ? Тило дар ҳама ҷо вазмина. Дар як ҷои беҳаво. Савола нағз гӯш кун. 2 кило тило мондагиан, 6 кило санг. Кадомаш вазмина? Тило. ҳа? Ҳар чека. Офарин қанта бизан. Ягон гап туғри нагирифтӣ неки. Неки барои чи ҳар душагай? Майла, мо савола пурра мекунем. Барои чи ҳар душагай? Ҳамина тез гап зан. 1 2 3 4 5 фаҳмидам ҳар душагай гуфтию неки вай хеле ҳавоӣ гуфт. Магазини ака Абдураҳмонҷон як дӯз омад. Истохур дид ки сатсима мондага оз так сатсимаро гирифт рафт. Абдураҳмонҷон надича. Бо гаштара омад ҳамун сатсимда сатсимаро доду харид кард 60 сомон да. Ака Абдураҳмон 40 сомон зад чиш дод. Чанд сом сӯхтагамон мардак? Яса чиз. ҳа? Яса 60. Қандот азан нодуруст. Яъне ки додари ман Мустафоҷон дар 3 саволи мо нодуруст ҷавоб додан ва дига бозиҳоро бурд карданд. Ина ин 20 сомон барои 30 та ялинга вай задантай. Фаҳмидӣ? Ана иш барои шарика кафондантай. Ягон чи гуфтанӣ ҳасти барои ҷавоно, барои ҳамсинфот, барои бародарое ки дар ғарибӣ ҳастанд. Ай Файзобод ҳам бачаҳо дар ғарибӣ бисёр ягон чи гуфтанӣ ҳасти бигӯ. барнома чӣ хеле бародар? Ҳама беҳтарин сом. Беҳтарин аз зур давомуш нем ё бандем ҳаминҷа бас кунем дига. Кадоме бура бура. Не, мақсад ки мо ҳамин барномаро давом тием бирава ё ки басш кунем дига. Дига ҷода. Давом тема? Сатма ҳаво омадеса канешон давом тем. Як қарсак барои мусабгӯем да мегам майда. Дастам теку? Севи 11 дарақа қатис тали хондаги будаи. Акай Мустафо, ҳамин акай Ҷурахонам то синфи 11 ҳам хед чени худу ду. Ба синфи 14 та яке ёзи. Калош демаки. Роста мегам. 1 2 3